मंगलवार को चाकुलिया में कांग्रेस नेता अली इमरान रम्ज यानी विक्टर की लीडरशिप में एक जनसभा और विशाल जुलूस निकाला गया। चाकुलिया पावर हाउस के पास मैदान में हुई इस पब्लिक मीटिंग के आसपास के इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ देखी गई। जनसभा शुरू होने से पहले चाकुलिया पाटहाटी इलाके से एक जुलूस निकला। जुलूस अलग अलग रास्तों से होते हुए कालीबाड़ी इलाके में खत्म हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों की मौजूदगी में आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव को सामने रखकर जुलूस और मीटिंग्स के जरिए आम लोगों तक पार्टी का मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई। पार्टी लीडरशिप का दावा है कि कांग्रेस हमेशा आम लोगों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। आज के कार्यक्रम के जरिए मुख्य रूप से यही संदेश दिया गया। आज स्टेज से बोलते हुए विक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हाल ही में हुए विवादों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन उनका राजनीतिक संघर्ष नहीं रुकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चाकुलिया के लोग पहले भी उनके साथ थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने जनसभा में ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे जेल से भी अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखेंगे। এটা এই জন্য বললাম কি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শাসক দল এখন আমাকে দমানোর জন্য যাবতীয় চেষ্টা তারা করেছে, সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে কি আমাকে দুর্বল করার জন্য আমাদের পরিবারের একটা ঝগড়াকেও এখন রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। এর পিছনে কাদের ষড়যন্ত্র আছে কি আছে তার সঠিক কিছু আমি জানি না, কিন্তু এটাতে রাজনীতি হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারছি। এবং আজকে আমি একটা খবর পাচ্ছি যে আমাকে গোয়ালপুকুর চাকুলিয়া দুটো বিধানসভাতেই প্রার্থী করার জন্য যে মানুষের একটা আবেগ তৈরি হয়েছে, এখন সেখানে মন্ত্রী ভয় আতঙ্কে আছেন, সেখানে চাকুলিয়াতে তৃণমূল আতঙ্কে আছে। রাজ্য সরকার ভাবছে কি যদি ভিক্টর জিতে আসে তাহলে বিধানসভায় আমি আতঙ্কে থাকব, সেই জন্য ভিক্টরকে যে করে হোক আটকাতে হবে। সেই আটকাওয়ার জন্যে এখন নিরুপায় হয় সমস্ত রকমভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদেরকে দমানোর চেষ্টা করেছে। সব কিছু করার পরও এখন দেখছে কি ভিক্টরকে না কেনা যাচ্ছে, না ভিক্টরকে ভাঙা যাচ্ছে, না ভিক্টরকে আটকানো যাচ্ছে। তখন এখন শেষ উপায় ভিক্টরকে জেলে বন্ধ করে দাও। এই জন্যে একটা খবর আমি শুনছি যে যে কোনো মুহূর্তে পশ্চিমবাংলা সরকার আমাকে যে কোনো জায়গায় গ্রেফতার করে জেলবন্দি করে দিতে পারে। যদি আমি সেটাই আবেদন রাখলাম, যদি সরকার আমাকে জেলবন্দি করে মনে করে কে ভিক্টরকে বন্ধ করলে ভিক্টর দমে যাবে, তো সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলতে চাই বাঘকে জঙ্গলে থাকলেও সে বাঘই থাকে, আর খাঁচায় বন্ধ করে দিলেও সে বাঘই থাকবে। এটা ভালো করে মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝা উচিত। আর পাশাপাশি এটাও বলে যায় কি যদি একটা ভিক্টরকে জেলবন্দি করে তো এই চাকুলিয়া গোয়ালপুকুর উত্তর দিনাজপুরের মাটিতে হাজার হাজার ভিক্টর রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে পড়বে।